Okey, hai, selamat datang dan selamat sejahtera ke Selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Saya Syas, merupakan moderator anda untuk malam ini. Apa khabar, Cik Yin? Oh, khabar baik. Khabar baik. Okey. Buat pengetahuan semua, tajuk webinar kita pada hari ini iaitu Kelas Intensif Pelaburan REIT yang Patuh Syariah. Webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Lifetime Sdn Bhd. Okey, sebelum saya mulakan, izinkan saya untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenal latar belakang Encik Yen Tai kita, iaitu merupakan speaker kita pada hari ini. Beliau merupakan content producer untuk kclaw.com dan beliau telah menulis 100 lebih artikel dekat kclaw.com. Dan beliau juga merupakan co-founder untuk dividendvault.com dan beliau juga merupakan pelabur dividen yang melabur untuk menjana yang melabur dalam kadar dividen 2% hingga 8% setahun. So, Encik Ian, adakah anda ready untuk mulakan kita punya webinar pada hari ini? Yes, Syas. Ya, sudah siap sedia lah. Okey, Syas akan paskan skrin dekat Encik Ian. Okay, so bagi saya akan share screen. Okey. So, saya rasa semua boleh tengok skrin saya kan? Okay, so pertama sekali sebelum saya mula, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Bursa Malaysia, Lifetime dan Syas kerana kamu semua telah invite lah, okay, invite saya datang ke sini untuk menyampaikan, untuk saya berkongsi sama rakan-rakan sekalian pasal pelaburan REIT ini. Okay, so saya rasa bagi malam ini kan saya akan singkatkan presentation ini sebab saya nak berinteraksi dengan kamu semua. So apa-apa soalan yang kamu ada in between this webinar atau during this webinar session, buat masa saya menjelaskan apa-apa yang saya nak jelaskan, you boleh letakkan soalan kamu semua ke dalam Q&A box lah. Okay, saya akan kalau masa boleh lah, saya akan menjawab soalan kamu pasal anything under the sun relating to semua mengenai pelaburan dalam webinar ini. Okay, so dengan itu mari kita bermula. And oh yes, very importantly for all Malaysians, right? Saya juga nak mengucapkan Selamat Hari Merdeka kepada semua. And let's have a good Merdeka celebration ahead. Okay, so let's begin our presentation for today. Alright, so bagi hari ini saya akan membaca apakah agenda webinar bagi untuk hari ini. So untuk hari ini kita akan menereka 5 perkara yang agak penting dalam bidang pelaburan REIT, okay, patuhi syariah. So the first one, kita akan tengok gambaran ringkas pasaran tempatan REIT di Malaysia. Second one, kita akan tengok ciri-ciri sebuah REIT yang menjana keuntungan kepada pelabur. The third one is cara-cara mengkaji keputusan kewangan sebuah REIT. The fourth one, kita akan tengok saya akan membuat satu demonstration untuk mendemonstrasikan cara penghitungan kadar pengedaran bersih ataupun net distribution yield bagi sebuah REIT. Dan finally, kelima, kita akan buat satu case kajian ataupun case study bagi satu REIT tersenarai di Besar Malaysia. So as you can see, untuk webinar ini, so sometimes I may use English because I try to find my Malay words lah, okay? So I can mix and match together Malay and English. So harap-harap kamu hope that you guys are okay with that lah, okay? Bagi webinar ini. Okay, I'll try my best to use as much of Bahasa Malaysia as I possibly can. Alright, so mari kita mula. Sebab pertama kita akan tengok, saya akan menjelaskan
gambaran ringkasan bagi pasaran REIT tempatan di Malaysia. And let's take a look. So di sini kan di Malaysia kita ada 18, saya rasa kita ada 18 atau 17 REIT adalah disenarai di sini, tapi kita ada satu REIT yang baru, iaitu IGB Commercial REIT. So that is actually a new conventional REIT yang baru tersenarai pada besar Malaysia. Okay, so bagi di sini kita, let's say kita ada 18 REIT tersenarai pada besar Malaysia. We can classify them into two different types of REIT. Satu adalah Syariah compliant REIT ataupun REIT yang patuhi Syariah. Lagi satu kita ada conventional REIT. So bagi Syariah compliant REIT, kita ada 4 REIT. So contohnya kita ada Al-Aqar Healthcare REIT, El Salam REIT, Axis REIT dan KLCC Staple Securities. Okay. Whereas kita ada conventional REIT, so kita ada banyak jenis, kita ada banyak REIT yang tersenarai sebagai conventional REIT. So dia adalah Amanah REIT, Amanah Raya REIT, Emphas REIT, Altrum REIT, CapitaLand Malaysia Mall Trust, Hector, IGB KIP REIT, Pavilion REIT, Central Sunway REIT, Tower, UOA, and YTL Hospitality REIT. Okay, so these are the list of REITs kita ada pada besar Malaysia. Tetapi bukan semuanya kita boleh melabur. Alright, kita akan tengok cara-cara how we actually differentiate yang mana kita boleh labur, yang mana kita tak boleh labur. Kita ada satu rangka pelaburan. Nanti saya akan jelaskan apa rangka, the structure, okay, the investment structure ataupun rangka pelaburan yang kita boleh pakai untuk differentiate apakah REIT yang baik untuk kita labur dan apakah REIT yang tak semestinya baik dan kita boleh abaikannya, okay, because we don't want to invest in the lousy REIT. Now, before I get into the rangka pelaburan, di sini saya nak menjelaskan apakah the good things and as well as the limitations lah. So kita ada kebaikan dan penyekatan REIT patuhi Syariah, okay. So why di Malaysia kita ada Syariah compliant REIT, okay. So there are some good points, there are some limitations. So apakah kebaikannya? So let me just take 2 minutes untuk menjelaskan kepada rakan-rakan semua mengenai dua-dua ini. So first one, kebaikan. So why sebuah REIT nak disenaraikan sebagai REIT patuhi Syariah? So kebaikannya adalah seperti berikut. Nombor satu, this REIT, right, mereka nak menggalakkan, okay, this REIT mereka punya mission atau mereka punya vision, mereka nak buat, apa yang mereka nak buat adalah untuk menggalakkan aktiviti perniagaan yang memberi manfaat secara keseluruhan kepada masyarakat. Okay. And of course because of that kita akan kalau kita tengok conventional REIT, okay, kalau kita tengok penyekatannya, okay, which is the limitations, kalau mereka nak menggalakkan aktiviti perniagaan yang memberi manfaat secara keseluruhan kepada masyarakat, that also means mereka ada satu limitation. Dan limitation itu adalah mereka kan tidak akan menyewakan ruang perniagaan. So that means mereka tidak akan melabur ke dalam satu hartanah ataupun mereka mempunyai satu hartanah tetapi mereka tidak akan menyewakan ruang perniagaannya kepada bisnes yang tak mematuhi prinsip-prinsip syariah. Seperti, okay, perniagaan itu adalah seperti berikut. Like for example, mereka jual rokok ataupun mereka menghasilkan rokok, jual ataupun hasilkan arak, perjudian, of course not. Mereka pun tak, tak menyewakan ruang perniagaannya kepada conventional bank. Okay, and of course kalau mereka ada anything associated to peternakan babi ataupun makanan yang tak halal, of course mereka tidak akan menyewakan ruang perniagaan mereka kepada bisnes-bisnes berikut. Okay, so kebaikan adalah social enterprise or something which is more meaningful to the society. Limitation atau penyekatan, they don't have this kind of income. The second good thing is
about this REIT Patuhi Syariah adalah when they got the money, okay, they will actually put it into some fund. Okay, mereka akan, kalau mereka ada duit, mereka akan meletakkan duit itu ke dalam dana kepada let's say account, bank account, tapi it's all Islamic account. Okay, that's one. Ataupun mereka akan melaburkan dana mereka ke dalam dana pelaburan yang patuhi syariah or the Sharia compliant fund. Okay, so that is actually the second thing. And of course, the third thing that I would like to say is that, the third thing that I would like to say is this. Untuk a REIT, why a REIT want to be Sharia compliant is because kalau mereka adalah satu REIT yang patuhi Syariah, mereka akan dapat pelaburan daripada dana pelaburan yang patuhi Syariah. Apa maksudnya? For example, saya adalah satu REIT patuhi Syariah. And then I want to have funds. I want to have investment fund from daripada Islamic fund. So I'm an Islamic REIT, okay? So which means an Islamic fund, mereka akan melabur dana mereka ke dalam saya punya REIT kerana saya punya REIT adalah REIT yang patuhi Syariah. The Islamic fund may not invest in a conventional REIT sebab mereka bukan REIT patuhi Syariah. Okay? So that is actually the third good thing about REIT patuhi Syariah. But of course, on the hindsight, penyekatan mereka adalah seperti berikut. Alright, if let's say I'm a REIT patuhi Syariah, another limitation is this. The penyekatan adalah seperti berikut. Okay, kalau saya nak beli satu hartanah, alright, saya tidak boleh buat pinjaman daripada conventional bank. Okay, I will be limited to memperolehi financing daripada Islamic bank. Okay, so I cannot go to Maybank, but I can go to Maybank Islamic to get financing. Itu adalah satu penyekatan. Of course, kalau saya dapat, let's say the third limitation, which I stated here, kalau saya dapat wang sewa daripada tenant aku, okay, wang itu saya mesti letak dalam account Islamic, bukan conventional savings account. Okay, and finally, kalau saya nak beli, let's say conventional REIT, mereka boleh beli satu insurance policy untuk melindungi hartanah mereka. Tetapi bagi REIT yang patuhi Syariah, mereka tak boleh beli insurance, conventional insurance. Mereka mesti guna takaful. Okay, so this is the differences between REIT yang patuhi Syariah dan REIT yang tak patuhi Syariah. Okay. Now, kita boleh klasifikasikan pelbagai jenis REIT yang kita ada pada Bursa Malaysia dari segi jenis hartanah. So, di sini kita ada 5 buah REIT yang melibatkan mereka diri sendiri ke dalam pelaburan retail mall, macam shopping mall. Like for example, kita ada IGB REIT, mereka melabur ke dalam 2 hartanah, Mid Valley Mega Mall dan The Gardens. Okay. And of course, kita ada Capital Land, Malaysia Mall Trust, Hektar, KIP REIT dan Pavilion. Semuanya adalah shopping mall REIT. Okay. The second type of REIT, kita ada office buildings. Okay. Office buildings ini sekarang kita ada 3. Satu adalah Tower REIT, second adalah UOA REIT, the third one baru tersenarai pada Bursa Malaysia adalah IGB Commercial REIT. Okay. The next one kita ada Industrial REIT. Industrial ini macam mana mereka dapat rezeki mereka adalah daripada pelaburan ke dalam hartanah jenis industrial. Like for example, kita ada warehouse, kita ada kilang kecil dan kita ada dan sometimes mereka juga ada office buildings, but in general mereka adalah industrial building oriented. Okay, so that's the third type of REIT. Jenis keempat kita ada hospital. Di sini kita hanya ada satu pilihan lah, iaitu LRK Healthcare REIT. Dan LRK Healthcare REIT ini mereka melabur ke dalam all the KBJ hospitals lah. Okay.
No other hospitals, only KPJ hospitals. The fifth one is the hotel. Hotel, this one kita juga ada satu pilihan iaitu YTL Hospitality REIT. And finally kita ada yang keenam, diversified. Maksudnya mereka adalah mereka mix and match lah, mix and match all these things that I have mentioned above. So contohnya kita ada KLCC Staple Securities, mereka ada Surya KLCC which is retail mall. Mereka juga ada Petronas Twin Tower which is office building. Mereka juga ada Mandarin Oriental Hotel, which is a hotel. So it's a diversified REIT. And all these 6 here are all diversified REITs. So that is the first chapter. Bab pertama sudah tamat. Mari kita tengok bab kedua. Now bab ini agak penting sebab bab pertama ini kita hanya buat gambaran ringkasan lah. Sekarang ini kita akan cakap, discuss satu benda yang menarik, iaitu what is your investment structure? Apakah rangka pelaburan anda yang kamu akan pakai untuk differentiate apa REIT yang bagus dan apa REIT yang tak berapa bagus lah. So kalau kamu tak ada satu investment structure macam ini, it's very hard for you to invest in a REIT and make it work. So di sini kita akan explore atau menoreka ciri-ciri sebuah REIT yang menjana keuntungan menaik. This is the keyword, menaik kepada pemegang unit. So inilah rangka pelaburan yang saya guna untuk melabur ke dalam sebuah REIT. So dia ada 4 ciri. So ciri pertama saya akan tengok. So let's say right now we have a REIT and then we are going to assess this from scratch. From scratch. So what am I going to look at? Pertama, kita akan tengok portfolio hartanahnya. Sebab apa? Sebab kalau kita sebagai seorang pelabur, kita nak melaburkan wang duit kita ke dalam sebuah REIT, what we are essentially doing adalah kita nak melabur ke dalam sebuah portfolio yang melabur ke dalam hartanah komersial. Maka kita mesti tengok apakah hartanah yang mereka mempunyai. Hartanah yang mereka ada buat masa kini dan apakah prestasi hartanah yang mereka yang sedia ada tersebut. So di sini saya ada 3 kriteria saya telah senarai pada slide ini. So these 3 things are very important. So pertama kali saya nak tengok portfolio mereka bagi sebuah REIT. Portfolio hartanah mereka mesti kembang. Mesti kembang secara aktif. Usually saya akan tengok, saya akan assess kriteria ini bagi jangka masa sepanjang 10 tahun. So that means in the 10 years period, I want to see that the portfolio increase its real estate. The real estate portfolio increase over the past 10 years. Iaitu agak penting bagi saya. The second thing is this. Saya akan tengok kadar penghunian. Occupancy rate. So maksudnya, sebuah REIT dia boleh kembangkan real estate portfolio-nya secara aktif. Dia boleh tiap-tiap tahun beli satu hartanah commercial. Every year buy property. Tapi what I want is quality property. High quality property. And high quality property maksudnya kadar penghuniannya, occupancy rate must be very high. Melebihi 90%. That means it must be almost fully occupied. You don't want a REIT where the occupancy rate, the kadar penghunian adalah rendah, macam 70% atau 60%. So bayangkan kamu pergi satu shopping mall, you pergi sana jalan-jalan kan, and then you tengok, 10 kedai, 4 tutup. Iaitu adalah satu signal yang tak berapa bagus lah. Shopping mall ini kan 10 kedai, 4 tutup. Mampuslah beli itu. Tapi what we want is kita pergi satu shopping mall, 10 kedai, 10 pun buka. That is the best. That is actually the benchmark. So make sure you look at kadar penghunian.
occupancy rate must be more than 90%. And finally, total asset value mereka mesti meningkat. Yang itu very penting. Okay, means to say the number of property must go up, which is portfolio mengembang dengan aktif. The total asset value also must meningkat. Okay, everything must meningkat. So this is actually very important. So these are the three things, three criteria that I listed out untuk how I actually personally assess portfolio hartanah. Okay, so that's the first one. Now, sekarang kita akan meneruskan kepada ciri-ciri yang kedua, iaitu kewangan. Okay, so tempoh yang saya akan kaji adalah 10 tahun. Everything I look at 10 years. Okay, so di sini saya telah senaraikan kriteria-kriteria saya untuk sebuah REIT yang saya rasa adalah berkualiti, bermutu. Okay, if these criteria are not there, saya akan mengabaikan REIT tersebut. Saya akan tengok number one, revenue. Revenue itu adalah wang sewa, okay, rental income. Revenue mesti meningkat in that 10 years period, meningkat. Number two, kalau revenue meningkat, net property income REIT itu mesti meningkat. And of course, because of that, distributable income juga mesti meningkat. So everything must meningkat. The real estate portfolio mesti meningkat, the total asset value mesti meningkat, revenue mesti meningkat, net property income mesti meningkat, distributable income juga mesti meningkat. Okay? And finally, distribution per unit mesti meningkat. Okay? Everything very simple. The criteria is very simple. Semuanya mesti meningkat. Penting. Mustahak. Okay? Kalau you tengok satu REIT, revenue dia semakin menurun ataupun flat, you boleh abaikanlah. Okay? That is actually as simple as that. Kalau revenue sudah menurun ataupun flat, you boleh abaikan. Net property income menurun, you can abaikan. Distributable income menurun, no need lah. Okay? Sebab a REIT that grows in value is the kind of REIT that can meningkatkan revenue, net property income, distributable income, and distribution per unit. Very important. Finally, kita tengok balance sheet. Pasal balance sheet ini, kita akan tengok gearing ratio. So gearing ratio, macam mana mereka hitung adalah seperti berikut. Dia ada formulanya. So formulanya adalah seperti berikut. Okay, you take the total borrowings. Okay, jumlah hutang yang mereka ada. You bahagi dengan total asset. Jumlah hutang bahagi total asset darab 100% have to be below 50%. Okay? Cannot be above 50%. Must be below 50. The lower, the better. Okay? So that is gearing ratio. Very penting. The lower the gearing ratio, better. Okay, so that is the second ciri-ciri, iaitu kewangan. Now, just now I talk about the kewangan, iaitu dia mengenai track record, past track record, ataupun present buat masa sekarang punya balance sheet strength. Okay, kedudukan kewangan untuk hari ini. Past track record, kedudukan kewangan buat masa kini. Sekarang kita akan tengok the future, masa depan. So bagi masa depan, macam mana mereka nak mengembangkan portfolio hartanah mereka. Yang itu very penting because this one, right, dia akan how I say, it will impact, dia akan menimpakkan future revenue, net property income and distributable income. Important. So di sini saya akan tengok, saya akan cari information, maklumat seperti berikut. Saya nak cari maklumat sama ada REIT itu dia ada beli hartanah baru atau tidak. That's the first one. The second one, the information that I'm looking for is
sama ada mereka ada buat Asset Enhancement Initiative. So, Asset Enhancement Initiative adalah pengubahsuaian hartanah mereka ataupun renovasi. So, these two things I will look at. Okay. So, macam mana saya nak dapat informasi ini? Nanti saya akan tunjukkan. Tapi, most cases, actually in all cases, saya akan cari informasi ini daripada laporan tahunan ataupun laporan suku, annual report ataupun quarterly report. Dan dua-dua ini kan saya akan pergi ke official website of Bersama Malaysia untuk memperolehi maklumat tersebut. So Bersama Malaysia is very important, a very important website to me. Okay, important website. Finally, kalau satu REIT adalah sebuah REIT yang bagus, bermutu tinggi, bukannya it's not that I'm going to buy it straight away. Okay, kalau REIT itu bagus, that's just one half of the equation. The next half of the equation adalah the valuation, penilaian harga REIT tersebut. Okay, so maka di sini saya akan, so macam mana kita nak buat penilaian? Di sini kita boleh hitung PB ratio-nya dan kadar pengedaran setahun bagi REIT tersebut. Okay, so that is actually the two things I will look at untuk membuat ataupun menilai sebuah REIT sebelum melabur. Okay, all these things you have to do it before you put in your money into a REIT. Okay, so this is my investment structure. Okay, very important. And now kita akan tengok bab ketiga, which is cara-cara. So just now bab kedua adalah investment structure. So that one is theory. So bab ketiga ini saya akan tunjukkan semua rakan-rakan di sini cara-cara mengkaji keputusan kewangan sebuah REIT. And now this is the practical. Okay, so the investment structure, okay, is the principle. Now kita akan membuat aplikasinya. Okay, so inilah cara-cara mengkaji keputusan kewangan sebuah REIT. Dan untuk menunjukkan ataupun membuat demonstrasi, saya akan pakai satu case study. Dan untuk hari ini saya ada satu case, saya telah menyediakan satu case kajian kepada semua, dan case kajian ini adalah Axis REIT. Okay, so mari kita tengok. So remember, first criteria, portfolio hartanah. Okay, portfolio mengembang dengan aktif, occupancy rate 90%, total asset value mesti meningkat. Okay, these three things. So before I look into these three things, let me give you the introduction of Axis REIT secara ringkas. Okay, so pengenalan bagi Axis REIT. So Axis REIT adalah sebuah Islamic REIT pertama tersenarai di Bersama Malaysia. Jenis hartanah yang mereka melabur adalah industrial related properties seperti kilang, gudang dan pelbagai jenis bangunan perindustrian dan sebagainya. Jumlah hartanah terkini 57 dan ini adalah suku kedua bagi tahun 2021 dan aset keseluruhan mereka adalah 3.52 bilion ringgit Malaysia dan ini juga adalah untuk suku kedua 2021. Okay, portfolio hartanah, the three criteria that I mentioned. Portfolio hartanah, so the first thing saya akan tengok adalah bilangan hartanah dia, sama ada real estate portfolio mereka adalah, adakah mereka kembang ataupun tidak. So di sini very clearly kita tengok dari segi bilangan hartanah Axis REIT ini, Axis REIT telah meningkatkan ataupun menambahkan bilangan hartanah industri mereka dari ataupun bilangan hartanah keseluruhan, because Axis REIT mereka juga ada office buildings. Okay, so it's industrial and office buildings. Okay, these two pieces of property. But anyway, as a whole group collectively, bilangan hartanah mereka telah meningkat dari 26 hartanah pada tahun 2010 sehingga 57 bagi suku kedua 2021. Okay, from 26 to 57. Okay, so it seems like dia ada mengembang. The next criteria kita akan tengok total asset value. So total asset value ini
mereka juga telah menunjukkan perkembangan dari 1.21 ringgit 1.21 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2010. Dia telah meningkat sehingga 3.52 bilion ringgit Malaysia pada suku kedua 2021. Okay, so total asset value sudah juga meningkat. Dan but then the thing is, what about the kadar penghunian, the occupancy rate? So di sini kita akan tengok pada masa 10 tahun ini, mereka juga berjaya mengekalkan kadar penghunian mereka pada tahap 90% ke atas, 90% and above. So as you can see, pada tahun 2010, kadar penghunian mereka adalah 95.7%, 95.7%, dan buat masa kini 91%, okay? Ataupun pada tahun 2020, 91%. Okay, so which means to say mereka ada menunjukkan sedikit kemerosotan. So this is something that we need to take note, okay? But the good thing is mereka masih kekalkanlah kadar penghunian mereka pada 90% and above. Just barely 90% above. Okay lah. So take note guys. Okay, still 90% above, but a bit dropping. Slight drop. Okay. Slight drop over the past 10 years. Okay, something to take note. So this this is the first ciri-ciri, iaitu the real estate portfolio hartanah. Alright, so now kita akan tengok the second quadrant, the second ciri-ciri, iaitu keputusan kewangan. So keputusan kewangan ini kita akan tengok sepanjang 10 tahun. Kita akan tengok revenue dia, kita akan tengok net property income dia, dan kita akan tengok distributable income dia. Okay, so mari kita tengok. So dari segi group revenue ini, kita boleh tengok group revenue bagi axis REIT telah meningkat. Okay, all these things, all these maklumat kita boleh dapat secara percuma daripada laporan tahunan axis REIT, dan ini boleh, dan laporan tahunan ini kan kita semua boleh download annual report ini semua pada Bersama Malaysia official website. Okay, so all these things are free for all of us to use. So di sini kita tengok how I say, perolehan. Okay, perolehan secara keseluruhan bagi axis REIT telah meningkat dari 89.2 bilion ringgit, 89.2 bilion ringgit pada tahun 2010. Dia meningkat secara konsisten sampai 232.2 bilion ringgit pada tahun 2020. Okay, so saya rasa this is actually quite okay. Some more pada 2020 kan, this is actually the period where we had COVID-19. Okay, kita telah mengalami MCO sebab kita ada wabak COVID-19, dan mereka masih boleh menjana perolehan 232.2 bilion ringgit. So that's not too bad lah, considering 2019 is 222.5 billion, right? So okay, seems to be COVID quite good for, even though we have COVID. So kita tengok net property income. Bagi net property income ini kita boleh tengok dia telah meningkat daripada 76.3 billion. Actually it's juta. Sorry. Oh my god. So let me just repeat us. Okay, group revenue. Sorry. Group revenue ini dia telah meningkat daripada 89.2 juta ringgit pada 2010. Dia telah meningkat sampai 230.2 juta ringgit pada tahun 2020. Net property income ini dia juga telah menunjukkan hasil peningkatan, dan di sini kalau kita tengok figures dia telah meningkat daripada 76.3
juta ringgit Malaysia pada tahun 2010 dan dia telah meningkat sebanyak sampai 198.5 juta ringgit Malaysia pada tahun 2020. Okay, so it looks like net property income ini juga meningkat secara konsisten. Dan over here kita akan tengok distributable income. Dan distributable income ini dia juga dia telah menunjukkan peningkatan secara konsisten daripada 52.8 juta ringgit Malaysia pada tahun 2010 dan dia telah meningkat sampai 126.4 juta ringgit Malaysia pada tahun 2020. Okay, so as you can see, perolehannya, net property income-nya, distributable income-nya telah meningkat. Okay, so very good signs. Okay, so this is the benchmark. Kalau rakan-rakan sekalian, okay, kalau kamu mengkaji REIT yang lain dan mereka tidak ada peningkatan dari segi perolehan, net property income, distributable income, tak ada naik macam Axis REIT, that means you say the quality of Axis REIT is lebih baik lah as compared to the REIT that you are studying. Okay, that's as simple as that. But then if let's say you found another REIT, dia juga mencapai peningkatan dari segi revenue, net property income dan distributable income. Okay, then kamu boleh membuat perbandingan REIT yang kamu kaji dengan Axis REIT. Okay, you boleh make the comparison and then you boleh benchmark sama satu against one another. Alright. And now kita akan tengok balance sheet strength. Okay, kedudukan kewangan. So di sini saya telah I have done my research, I have done my study. So di sini saya telah memperolehi maklumat seperti berikut. Pada suku kedua 2021, Axis REIT telah merekod financing ratio 36.3%. Okay, so just now let me go back to the slide di sini, back to the structure, the investment structure di sini. So ciri-ciri kedua, kewangan, gearing ratio less than 50%. Okay, so di sini saya senaraikan gearing ratio less than 50%. Tapi di sini saya pakai financing ratio. Okay, kenapa? Because sebagai sebuah REIT patuhi syariah, mereka tidak boleh pakai hutang. Mereka hanya boleh pakai financing, Islamic financing. Maka di sini kita tak akan guna gearing ratio. Tetapi kita akan tengok financing ratio. So di sini Axis REIT financing ratio 36.3%. Okay. And of course because of this, kita tak ada interest rate. We don't use interest cost di sini. Kita cuma pakai effective profit rate. So bagi Axis REIT, effective profit dia adalah 3.62% setahun. Okay. Percentage of fixed rate financing 42%. Okay, so apa itu fixed rate financing? So let's say for example kita ada OPR. Okay, Bank Negara Malaysia ada OPR. Alright, so kalau OPR naik, interest rate, the financing profit rate all go up. OPR jatuh, interest rate pun jatuh, financing profit rate pun jatuh. Okay, that means lower interest rate lah, or lower financing costs. Okay, so kalau dia di sini cakap 42% financing dia adalah fixed rate, maksudnya sama ada OPR rate increase, naik ataupun jatuh, 42% of its financing rate tak ada impact. Tetapi the ones that kena impact adalah the remaining balance of the 58%. Dan 58% yang tak ada fix, mereka adalah floating rate.
Okay, mereka adalah bergantung kepada OPR. Okay, so that is actually something to take note of. Okay, kalau OPR-nya increase, then they will pay higher profit to the Islamic Bank. Kalau OPR-nya jatuh, then they pay lesser profit kepada Islamic Bank. As simple as that. Net asset value bagi Axis REIT adalah RM1.47. Okay, so that is net asset value. These things you can get all these maklumat from the quarterly and the annual report of Axis REIT. Okay, so di sini kita akan tengok ciri-ciri yang ketiga, perkembangan terkini. How do we know the latest development of a REIT? So di sini saya akan tunjuk satu shortcut bagi Axis REIT, all very simple. Okay, the first one is kita akan pergi ke Axis REIT punya website, laman web Axis REIT official. So this is it. So this is the homepage. Kita tekan sini investor information. Lepas tu kan kita ada report. Kita bikin aktif. Kita ada report, dia ada annual report dan quarterly report. Tekan quarterly report. So bagi laman web Axis REIT, mereka ada quarterly reports. Okay, so this is the quarterly report. But bagi saya kan, untuk mengetahui perkembangan terkini bagi Axis REIT, saya suka tekan quarterly presentations. Dan sini setiap suku bagi Axis REIT mereka akan mengeluarkan ataupun mereka akan menyediakan presentation slide yang terkini bagi rakan-rakan pelabur sekalian. Okay, so this is the presentation slide bagi suku kedua 2021. So mari kita tengok. So di sini mereka akan memberitahu apa yang mereka what is their result, keputusan kewangan mereka, kedudukan kewangan mereka dan aktiviti terkini bagi Axis REIT. Okay, seperti kita boleh tengok di sini, first half 2021 highlights. Okay, so di sini mereka telah menandatangani satu sale and purchase agreement to acquire satu warehouse, satu gudang di Pasir Gudang di Johor Bahru pada harga 75 juta ringgit Malaysia pada hari bulan 15 Mac 2021. Okay. Lagi satu, mereka ada satu acceptance of letter of offer. Okay, mereka terima satu letter of offer untuk membeli satu gudang. Dan gudang ini juga terletak di Pasir Gudang di Johor Bahru untuk harga 32 juta ringgit Malaysia. Okay, so this is the first half of, this is the highlights, okay, untuk first half of 2021. So let's look closer. Okay, so di sini kan kita boleh tengok informasi maklumat seperti macam ini. Kita boleh tengok top 10 tenants, okay. Siapa penyewa utama 10 ataupun kita boleh tengok 10 penyewa utama yang menyumbang perolehan kepada Axis REIT. These are the top 10 tenants that contributed to Axis REIT. Okay. So penyewa utama adalah Nestle Production Sdn Bhd. Lepas tu kita ada pelbagai logistics company seperti LF Logistics Services Malaysia Sdn Bhd. Kita ada Schenker Logistics Malaysia Sdn Bhd. Kita ada Yongnam Engineering, Wasco, Bionics, Upeka Aerotech. Lepas tu kita ada Post Logistics Berhad. Lepas tu kita ada Lotus Stores Malaysia Sdn Bhd. Dan finally kita ada Northport. So these are all the important tenants bagi Axis REIT. Okay. Dan the top 10 tenant ini mereka
telah menyumbang sebanyak 47% jumlah perolehan bagi Axis REIT. So sometimes I will take a look at this particular slide. Okay. Very important to know who is the main contributor of this REIT. Okay. When it comes to rental income. Okay. So the next slide kita akan tengok completed acquisition. So ini adalah hartanah yang baru dibeli oleh Axis REIT. So di sini kita boleh tengok bagi tahun 2021, Axis REIT telah berjaya membelikan hartanah seperti berikut. Hartanah pertama adalah Indapura Facility 2 Johor. Completion date 12 of January 2021 untuk harga 8.54 juta ringgit Malaysia. Second property, Indapura Facility 3 di Johor. Completion date 26 February 2021. Harga pembelian 6.68 million, 6.68 juta ringgit Malaysia. Okay. What else they have bought? This one, the third property, Bionics iPark Campus, juga di Johor. Completion date 3rd of March 2021. Harga pembelian 12.98 juta ringgit Malaysia. Hartanah keempat, Bukit Raja Distribution Center 2, Shah Alam. 31st March 2021, completion date. Harga pembelian 120 juta ringgit Malaysia. Okay. So the first 4 property mereka telah beli. Sekarang kita tengok ongoing acquisition. Maksudnya sudah beli tetapi masih dalam proses untuk transfer the ownership daripada vendor kepada Axis REIT. So apakah hartanah tersebut? Hartanah pertama, Xinhua Warehouse at Pasir Gudang. Price 75 million ringgit. Okay. Target completion second half of 2021. Okay. Which is somewhere between now and 31st December 2021. Okay. Second property, Logistics Warehouse at Pasir Gudang. To be completed second half of 2021. Harga pembelian 32 juta ringgit. Okay. So di sini kita tengok bagi tahun 2021, Axis REIT ini, mereka punya management telah berjaya membeli 4 property. Lepas tu mereka ada 2 ongoing acquisition. So all these 6 properties, they are likely to, the 4 properties will start to contribute now because sudah beli. Lagi 2 in the process of transferring the ownership or in the process of buying. Okay, so these are the latest activity that the management is doing to grow their portfolio hartanah. Okay, so at least we know, okay, mereka ada buat kerja untuk mengembangkan portfolio hartanah mereka. Okay, at least they are active. That's the attitude that we want to see in the management. Progress, okay, and expansion, very important. Okay, so over here kita akan scroll down lagi semua. Kalau kita scroll down, kita akan tengok financial highlights bagi Axis REIT. And I think, yeah, that's, this one over here is the top 10 unit holders. Maksudnya pemegang unit yang terbesar bagi Axis REIT lah. So di sini kita boleh tengok lah. Okay. KWSP is the largest unit holder, 10%. EPF 8%. Lembaga Tabung Haji 4.8%, and so on and so forth lah. Okay, so these are the top unit holders. So we have come to the end of the slide. So let's go back to my slide. So inilah cara untuk tengok ataupun mengkaji perkembangan terkini bagi Axis REIT. So lepas kita tahu maklumat ini, sebagai pelabur kita boleh assess, okay,
How? All right. Do you want to participate in this growth? Okay, so that is actually the question you want to ask. And then from there you assess, is this my thing or is this not your thing? Okay. Finally, saya nak tunjukkan, okay, secara ringkas, cara penghitungan kadar pengedaran sebuah REIT. Okay, how do we calculate the net distribution yield of Axis REIT? Okay, so this is the last part of my presentation. So let me do some demo. Okay. Nah, untuk buat demo ini saya akan keluarkan satu spreadsheet. And then di sini saya akan membesarkan image ini. Okay, dan di sini kita mesti apa, pakai Bersama Malaysia punya website. Okay, so let's say kalau you tak tahu macam mana nak pergi. So let's say this is Google. So kita pergi ke Bersama Malaysia website. Di sini kita akan nampak satu button di sini, company announcements. Tekan company announcements. Scroll down, lepas tu pada select company ini kita boleh tulis Axis. Klik search. Lepas tu kita, okay, so sekarang kita nak hitung kadar pengedaran or I would say net distribution yield for Axis REIT. Okay, kadar pengedaran unit bagi Axis REIT. So how do we calculate that? So we scroll down. Kita mesti cari informasi seperti ini. Okay, you see this? Income distribution, click. Okay, so di sini kita ada informasi seperti berikut. Second interim income distribution of 2.4 cent per unit. 1.89 cent is taxable. 0.51 cent non-taxable. This is for quarter 2, 2021. Okay, so what we do here is very simple. Kita ada suku okay, so quarter 2, 2021, quarter 1, 2021, quarter 4, 2022, quarter 4, 2020, and quarter 3, 2020. Okay, so di sini kita ada taxable, non-taxable, and then kita ada total DPU. So maka di sini kita tengok, we have to jot down this number, 1.89 cent taxable, 0.51 cent non-taxable, 2.4 is the total. Sekarang ini kita boleh repeat, okay, kita boleh mengulangkan proses ini bagi quarter 1 2021, quarter 4 2020, and quarter 3 2020. Okay, so let's move on. All right, so far my presentation, how many of you understand? How many of you have questions to ask? You can actually, if you have questions to ask, please put it in your Q&A box. And if you say, okay, Ian, I understand what you're getting, maybe you can actually put it in the comment box lah. Let me know whether I'm doing a good job or not. So let me find you the next income distribution. Okay, so this is the next one. I'm going to open this up. Saya akan buka ini, announcement ini. Dan bagi Q1 2021, kita tengok first interim income distribution 2.23 cent, of which 1.73 cent taxable, 0.5 is non-taxable. So I'm going to just put this in. Double check. 1.73 cent taxable, 0.5 cent non-taxable, 2.23 cent is the total. Okay, so that is Q1 2021. Now let me move on to the quarter 4 2020.
So perhaps mungkin di sini kamu nak tanya, Ian, betul ke kita mesti scroll down, kita mesti tengok, go back, dig this kind of information, this maklumat, okay? Is there a screener? Is there a screener or is there any pembekal maklumat, okay, yang sedia ada dan mereka sudah buat kerja ini semua, and then mereka macam mana? Lepas tu kita sebagai pelabur tak payahlah kita scroll, kita mesti dig back announcement ini semua, alright, untuk mendapatkan income distribution, maklumat income distribution ini. Well, the answer is no. There's no screener that does that, to my knowledge. So the best thing that an investor can do, okay, paling baik yang kamu boleh buat adalah buatlah secara manual lah, okay. So this is Q4, so there's no screener. You have to, this is all manual work, okay. Investors will need to know how to do this on their own. So kita ada Q4 2020 income distribution. Total is 2.25, 0.83 taxable, 1.42 non-taxable. Okay, so let's put that in. 5. Finally, let me just find you the income distribution yang terakhir. Okay. So untuk kira kadar pengedaran terkini bagi sebuah REIT, right? Actually, it takes about 5 minutes lah. But then you say 5 minutes, very leceh leh. Actually, it's quite worth it lah. I mean to say, because we are putting our money, kita nak melaburkan duit wang kita diri sendiri kan. So before we do that, take some time lah. Do this calculation. It's worth it. Okay, finally kita ada Q3 2020. So di sini kita boleh tengok 1.84 sen ini adalah taxable. 0.41 sen ini adalah non-taxable. And then the total is 2.25 sen. Okay. Let me do this. Okay. So apa ini? Taxable dan non-taxable ini. So taxable is 6.29 sen. Okay, ini jumlah. Okay, so bagi REIT kan, REIT yang tersenarai pada Bursa Malaysia ini, taxable maksudnya dia akan kenakan satu withholding tax sebanyak 10%, dan this one kan, Axis REIT will actually take out 10% from this taxable DPU. Lepas tu mereka akan bayar cukai, okay, bayar cukai withholding tax kepada LHDN. Okay, so bagi pelabur kan, kita akan dapat net, okay, net of this withholding tax. So maka di sini kita mesti ambil taxable DPU for the last 12 months. Kita mesti tolak the cukai the withholding tax, and then this is the net DPU yang kita akan dapat. Okay, so don't worry, you don't need to declare this to the income tax, because this tax, right, Axis REIT will help you to go and pay. All right, we will get the net after tax. Non-taxable, okay, non-taxable is 2.84, which means bagi jumlah ini kita akan dapat jumlah ini secara sepenuhnya. Lepas tu kita boleh, kita akan dapat jumlah DPU sebanyak 8.501 sen. So this is actually the net DPU yang kita akan dapat after paying off the withholding tax. So the net distribution yield, macam mana kita nak hitung? First kita nak dapatkan harga bagi Axis REIT. So harga Axis REIT. So bagi hari ini, harga Axis REIT ini adalah
tersenarai seperti berikutlah. Ya, it is RM1.95. Okay, so it's 1.59. Okay, so this is the harga saham. So this is sen. So let me just take this into ringgit. So this is sen, this is sen, this is ringgit. So kita ada kadar penghunian net distribution yield. What we can do is that kita akan ambil E11 ini, kita bahagikan kepada harga saham untuk hari ini, iaitu E12. Lepas tu kita boleh make it into percentage. Okay, so there you go. Kadar pengedaran semasa bagi Axis REIT adalah 4.36%. So, is this a buy? Is this not a buy? Well, I can't tell you because we are not allowed to tell you. So, but anyway, sebagai seorang pelabur, itulah bergantung kepada plan pelaburan diri sendiri. Okay, so maksudnya, let's say for example you are a pelabur hari ini dan you cakap, I nak minimum dividend yield 5%. Then of course, sorry loh, Axis REIT is not for you because what you want is 5% and above. But if let's say you are a pelabur dan you boleh menerima anything above 3%, then okay, then Axis REIT you may consider because your criteria is 3% and above. Okay, so ini bergantung kepada plan pelaburan diri sendiri. Okay, so this is how you calculate. But anyway, this is the formula untuk mengira net distribution yield atau kadar pengedaran semasa bagi sebuah REIT. Now, with that, I think I have ended my presentation lah. Okay, so bagi semua, sekian terima kasih. Saya harap perkongsian ini adalah helpful bagi rakan-rakan sekalian. Thank you so much. Back to you, Syaz. Okey, terima kasih Cik Yun di atas perkongsian pada hari ini, sangat jelas dan bahasa Melayu pun sangat jelas. Tahniah Cik Yun. Okey, untuk siapa yang ada soalan, anda boleh type soalan anda di Q&A box sahaja. Syaz akan baca sebentar lagi. Okey, soalan pertama. Kenapa pasaran Islamic REITs di Malaysia kurang popular dan kurang volatility berbanding saham-saham Patuh Syariah? Okay, so kurang apa? Kurang dari segi bilangan kan? Okay, because kurang popular. Actually dia tengoklah, alright. Bukannya dia kurang popular. The good ones masih popular. It's just that we only have four REIT Patuh Syariah. So I mean to say, if it's not Axis REIT, then it's just KLCC. If it's not KLCC, then it's LRK. If it's not this, it's just that. It's that only. Okay. So that means so the choices are quite limited lah. Pilihan bagi pelabur hanya 4 itu sajalah. That's the first one lah. Kurang volatility sebab REIT ini mereka adalah bersifat mereka ini sesuai untuk pelabur yang mencari kestabilan daripada portfolio pelaburan mereka. Mereka bukan pedagang, mereka cuma adalah satu pelabur yang ingin melabur ke dalam satu REIT. Lepas tu mereka nak menjana distribution secara stabil lah. Okay, so that's why the volatility is lesser lah. And of course, another reason why less volatility sebab keputusan kewangan mereka agak stabil lah. Okay, there's no super growth lah, no compound annual growth rate 25% setahun, yang itu tak ada lah. Okay, because this is a property investment lah. Okay, so you think about it, we buy a piece of property, kita sewakan kepada our penyewa sebanyak RM2,000. Next year kita tidak akan meningkatkan sewa kita sampai RM6,000. It doesn't work. Okay, so that's why it grows
or it comes down slowly lah. Let's put it that way. Okey, untuk soalan seterusnya untuk Cik Ian, apakah screener yang cara cepat untuk kita baca analisis REITs? Bagi saya tak pakai screener lah, because bagi saya setiap pelaburan ini agak penting. So bagi saya adalah mustahak untuk baca. Saya tak pakai screener, saya suka baca kerana saya nak mengenali business model REIT ataupun saham tersebut. Lepas tu, after saya jelas tahu apa business model itu, saya nak tengok keputusan kewangan mereka dan juga kedudukan kewangan mereka. Lepas tu saya nak tengok latest perkembangan, apakah aktiviti mereka nak untuk mengembang business model mereka kepada tahap yang seterusnya. So yang itu saya tak pakai screener, tapi bagi saya suka baca lah. I know it's a bit of hard work, tapi dia berbaloi. Okay. Yep. Okey, soalan seterusnya, adakah kita penting untuk lihat carta technical sebelum entry positions REIT? Oh, saya bukan seorang pedagang, maka saya bukannya trade, because saya punya style lah. Okay, saya beli, saya suka menyimpan, saya suka kumpul, saya suka kumpul saham. Saya bukan pembeli dan penjual saham, saya tak masuk beli lepas tu jual, beli lepas tu jual. Yang itu saya tak buat. Saya beli lepas tu kumpul saja. Okay, so bagi saya kalau itu adalah plan saya tak perlu saya pakai technical analysis chart itu semua lah, because what I'm buying into is a business. Okey, terima kasih Cik Ian. Okey, untuk soalan daripada Muhammad Rushdi, selain pada faktor income distribution, faktor apa lagikah yang boleh dipertimbangkan untuk memilih REITs yang bagus bagi pelabur jangka masa panjang? Actually, kalau you tengok bagi saya kan, this is the most important slide yang paling penting untuk webinar ini. Bagi saya kan, kalau satu REIT dia boleh apa, if it can fulfill, if let's say dia boleh fulfill 4 ciri-ciri yang saya senaraikan di slide ini kan, actually they are quite good already lah. They are damn good already lah, okay? Because not every REIT mereka boleh fulfill ataupun boleh mencapai kriteria yang saya telah senaraikan di slide inilah. Okey, untuk soalan seterusnya, are there mutual funds for Syariah compliant REITs? I don't know, I believe so. But then bagi saya kan, if let's say, actually it doesn't, to me lah, bagi saya kan, kalau you beli satu unit, kalau you nak melabur sebuah REIT melalui unit trust dia akan you kena bayar sales charges, you kena bayar annual management fee, annual trustee fee, right, untuk melabur ke dalam satu REIT. Tapi kalau you beli sendiri daripada stockbroker, tak payahlah you nak dikenakan charges, sales charges, annual management fee, annual trustee fee, itu semua benda. Tak payahlah macam itu. Save the money. If let's say you're interested in a REIT, just buy direct lah. Save some money. Yeah. Okay. Last question. Macam mana kalau COVID-19 ni impact REIT market as a whole? Okay. So different REIT, different impact. Tapi bagi 2020, okay, kita boleh tengok, kita boleh tengok keputusan kewangan. Okay, seperti macam ini. Kita boleh tengok berapakah perolehan net property income dan distributable income yang mereka telah dicatatkan pada tahun 2020.
So this is actually a good benchmark to tell you the impact, the COVID-19 impact on this REIT lah. So different REIT mereka akan mencatatkan different financial result untuk 2020. So maka you boleh gauge, you boleh study atau mengkaji sebuah REIT dari angle COVID-19 impact, okay, from the 2020 result. So I will recommend you to read the latest annual report. Okey, untuk soalan seterusnya, dalam pelaburan REIT, adakah faktor technical analysis perlu diambil kira sebelum kita mula melabur, dan apakah pendapat Encik Ian? Adakah sekarang waktu yang sesuai untuk kita melabur di REIT, mula melabur di REIT? Okay, so first one, technical analysis kan, dia adalah satu trading tool. Dia adalah untuk pedagang. Okay. So bagi saya kan, saya akan buat satu. Bagi saya, pelabur adalah satu, pedagang adalah satu. Okay, we don't mix the two. Okay, we are not investor and trader. To me, saya tak percaya benda ini. Investor is investor. Okay, trader is trader. Investor, mereka nak buat apa? Investor ini mereka nak membeli sebuah saham, lepas tu mereka nak kumpul. Okay, because mereka percaya atau saya percaya kalau kita kumpul saham dan saham ini adalah bisnes yang bagus, secara jangka panjang, okay, kita akan membina kekayaan ataupun wealth daripada share yang kita terkumpul dalam masa yang panjang. Share accumulation is our game. Trader lain, trader mereka nak masuk keluar itu semua benda. So if let's say you are a trader, then you use technical analysis too. Bagi trader, this slide is not important at all. This slide is not that important already because you are trading. Okay, so that's the first question. Make a distinction. Okay. Investor, trader. So technical analysis, no need. The second one is, what is the second question already? Apakah soalan yang kedua? Sorry. Okay, soalan kedua, apakah pendapat Encik Ian? Adakah sekarang waktu yang sesuai untuk kita mula melabur di REIT? That one is a subjective question. Okay, that one it depends on the valuation, penilaian harga unit. So tadi saya cuma membuat satu illustration macam mana nak kira kadar pengedaran semasa bagi satu REIT. For me, I will go back all the way to the past historical record. Lepas tu saya akan hitung bagi setiap tahun apakah kadar pengedaran REIT. Okay, so let's say for example saya boleh cari REIT bagi 10 tahun itu, let's say average dia adalah, I don't know, let's say 5%. Average bagi satu REIT adalah 5%. Kalau pada masa itu, saya boleh beli REIT tersebut and saya boleh dapat 6% in net distribution yield, then very good. Okay. If let's say saya cuma dapat 4% daripada REIT tersebut dari segi kadar pengedaran, then it's no good because the average is 5. Okay. So 5 is the average. I'll go anything above 5. So that's my way of valuing a REIT. And that's how I decide whether or not this is the right time. Okay. Soalan seterusnya daripada Encik Faizul. Adakah bermaksud REITs ni kurang liquidity berbanding saham lain? Apakah pendapat Encik Ian? Kurang liquidity tak adalah. Okay. Liquidity ini, alright. Saham liquidity actually every day there is so many pedagang, there is so many pelabur di dalam Bursa Malaysia beli dan jual saham. Tiap-tiap hari ada so many people doing that. So it's still very liquid. It's not to say not liquid. Maybe what you're asking is volatility. Okay, yang mana hot, yang mana tak hot. Okay, so that one it depends lah. Okay, so of course bagi stok yang agak stabil ini, mereka akan menarik ciri-ciri pelabur yang suka kestabilan.
So when you have that kind of investor profile, they all like stable stuff, maka saham itu stable lah. Okay, because the stable one, mereka datang, mereka masuk, mereka beli saham, lepas tu mereka just kumpul lah ataupun mereka just hold, pegang saham itu secara jangka masa yang panjang. Mereka bukan speculator. Okay, kalau bagi speculator, mereka masuk, lepas tu tak tahu lah mereka 2 bulan kemudian mereka akan keluar. Then of course your saham, the harga saham will be more volatile lah. If the saham has a lot of this kind of people, right, then of course be prepared lah to have ups and downs in your stock lah. Okay, untuk soalan seterusnya, okay, adakah REIT ni sesuai untuk income? Bagaimanakah aspek capital gain? Okay, simple. Kalau revenue, net property income, distribution, revenue, net property income, distributable income meningkat, there's value. As long as this thing goes up, in the long term, okay, the saham will naik, okay. But don't take my word for it. How about I give you a homework, okay? Axis REIT ini, okay, you do this simple test bagi semua REIT di Malaysia. Take 10 years, every single REIT, okay? Compile the revenue, net property income and distributable income untuk 10 tahun. Lepas tu you compare dengan prestasi harga saham mereka sepanjang 10 tahun. Okay? Revenue, net property income, distributable income, stock price movement for the past 10 years. Do that for 18 REITs. I can guarantee you will learn something very new from this experiment. This is a very good homework for all REIT investor. Then you see lah, which one give you capital appreciation, which one cannot give you capital appreciation. You will know. Okay, untuk soalan seterusnya, daripada Encik Syahrudin. Hi Ian, so kalau NAV axis REIT equal to RM1.47 and then current market value over share equal to RM1.95, adakah exit REIT ni over value? Oh, tak semestinya. So di sini, okay, kita boleh hitung dia punya PB ratio. Maksudnya harga saham adalah RM1.95. Lepas tu kita bagi dengan net asset value iaitu RM1.47. Lepas tu kita ada satu PB ratio. So PB ratio ini kita boleh bandingkan kepada PB ratio historical. Okay, maksudnya 10 years historical and then you banding lah. Kalau average dia adalah, let's say 2. Okay, PB ni adalah 2 and then the PB ratio you calculated adalah 1.5, then this is undervalued. If let's say the PB ratio you calculate is 2.5, is above your average, then it is overvalued. You can say that. Okay. So for next question from Wan Zakia. Okay. Is it better to invest in diversified REIT or specific REIT, like those involved in just hospital or industrial? And then second question is, are those REITs involved in singular nature of business, riskier investment? Singular. Oh, singular maksudnya hanya satu lah, is it? Satu nature, yeah. Okay, ini bergantung. Okay, hard to say. Alright, so if you ask me, right, of course, let's say for example, YTL Hospitality REIT. Oh, MCO, tak boleh melancong. Okay lah, close border semua. Oh, okay lah, mampus lah. Hotel, okay. Then if you have YTL REIT, then ayo, then of course the stock price, the harga saham pun jatuh lah because why? Semua hartanya adalah hotel and resort. So like that lah, okay. But before COVID-19, actually YTL Hospitality REIT is actually quite a good REIT to me lah, to me. Okay, it's a good REIT, but because of COVID-19. So that's why no matter how good a REIT is, like sometimes we also have to diversify a bit of our portfolio a bit lah. Don't put everything into
into, if let's say kau punya portfolio adalah RM100,000, you bantai semua ke dalam satu stock, then of course that's what happened lah. Okay, so you boleh diversify sikit-sikit so that macam, because we cannot foresee, kita tak boleh lah foresee wabak COVID-19 ini akan datang. Who knows, right? Nobody knows. So that's why we diversify lor. That's one. Second, if let's say you want to say diversified REIT is better than a single REIT, depends also. Okay, because sometimes a diversified REIT, right, bukan hartanah mereka kan, bukannya semuanya baik. Okay, maybe the financial results, the keputusan kewangan mereka, right, tak sebanding dengan REIT macam Axis REIT, everything all meningkat. So if it's that case, right, I'll still go with the Axis REIT over a diversified REIT. So it depends. It's very hard to say. I don't have a bias between a singular REIT versus a diversified REIT. I don't make that distinction. Okay. Soalan seterusnya, okay, ni soalan saya pilih sekejap soalan seterusnya, apakah cara Encik Ian tambah unit dalam portfolio REIT? Adakah Encik Ian akan beli unit every month or every quarter since you're not using a technical chart? Ini soalan tak tahu lah macam mana saya tak tahu nak cakap apa leh. Because if you ask me, right, of course bagi saya lah. Okay, because this is a Besar Malaysia webinar, so everything has to be Besar Malaysia, right? But as myself speaking from experience lah, because sebagai pelabur kan, we don't just have Malaysian REIT lah. There's so many other REIT outside, right? So it depends lah. Okay, which one is more sesuai untuk kamu lah. Okay, tapi which means we have overseas REIT, which I also look into, but that's out of the context for this webinar. Okay, so let's say for example kita adalah pelabur Malaysia dan kita nak melabur ke dalam REIT yang tersenarai pada Besar Malaysia. Okay, how do we accumulate? Bagi saya, as long as the REIT, right, let's say kita suka REIT ini, let's say there's 3 REITs, saya suka, every month kita buat valuation, as long as REIT itu dia undervalue, dia bagus tetapi dia undervalue, dan you rasa this is a good time to go in, then you buy. Okay, kalau bulan tersebut you buat valuation and then you find that REIT itu tak sesuai sangat untuk melabur, then just keep cash, then don't do anything. Ataupun kalau you dapat cari another saham tapi dia bukan REIT di Malaysia, tapi dia undervalue, dia bagus dari segi kewangan mereka dan dia undervalue, dan you rasa pelaburan kamu adalah lebih baik dalam saham itu berbanding kepada REIT, why not just put your money in that saham lah. Okay, kita dah berada di penghujung masa. Yep. So Syaz minta maaf sebab tak dapat jawab sebuah Q&A. So izinkan Syaz untuk Okay, untuk Syaz kenalkan Bursa Academy, iaitu one-stop e-learning platform yang provide investor continuous holistic learning journey, dan anda boleh cari bahan-bahan untuk bacaan anda berkenaan tentang perdagangan ataupun pelaburan, dan anda boleh layari di Bursa Academy website, iaitu www.bursaacademy.bursamarketplace.com, ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papan skrin anda. Okey, untuk next webinar kita iaitu polar carta timbal balik dan berterusan oleh Tuan Haji Zainal.
So pada 30 bulan 8 2021 iaitu pada hari Isnin ni 8.30 malam hingga 10 malam. Syaz letakkan link, so anda boleh register your seat now sebab biasanya Tuan Haji Zainal kan. So okay, seterusnya. Okay, untuk bagi siapa yang Syaz tak dapat baca soalan anda sebentar tadi, anda boleh email ke Encik Ian, iaitu ian@kesilau.com. So Encik Ian, terima kasih Encik Ian, terima kasih semua di atas kesudian anda untuk hadiri webinar kita pada malam ni. Dan semoga kita jumpa lagi ya Encik Ian tahun depan . Ya, saya rasa tahun depan lah. Because I need to brush my Malay. Okay, stay safe Encik Ian. Alright, Jaga selamat diri Hari baik-baik. Merdeka. Stay safe. Ya, selamat Hari Merdeka semua. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.